اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 31 جولائی 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ یورپ میں اگست میں چھٹیوں کا آغاز ہوتے ہی آج ہفتہ کی صبح بارسلونا کے الپرات ایئرپورٹ پر مسافروں کی قطاریں لگ گئی اور ان قطاروں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ اسپین میں کرونا کی 5ویں لہر جاری ہے۔ آج ہفتہ کو الپرات ایئرپورٹ پر 610 پروازیں شیڈول ہیں۔ گزشتہ سال چھٹیوں میں فلائٹس کی تعداد 419 تھی، یہ تعداد 46% زیادہ ہے۔ کرونا وبا سے پہلے 2019 میں اسی روز 1300 فلائٹس تھیں۔ اسپین کی وزارت صحت نے گزشتہ روز بدھ کو 24,753 کرونا وائرس کے متاثرین کو رپورٹ کیا ہے، جن میں سے 12,999 پچھلے 24 گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں۔ وبا سے 44 اموات بھی ہوئی ہیں۔ کووڈ وبائی امراض کے آغاز کے بعد اسپین میں آج تک 44,47,044 افراد کرونا مرض کا شکار ہوئے اور اسپین میں کرونا وائرس کی وجہ سے 81,486 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ میڈرڈ ریجن میں کرونا وائرس کے 5,172 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 3,751 گزشتہ 24 گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں اور ہسپتالوں میں 10 مزید ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس کی 5ویں لہر جاری ہے، مگر اس کے باوجود جولائی کے مہینے میں سب سے کم اموات ہوئی ہیں۔ بارسلونا سٹی کونسل کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 29 جولائی تک بارسلونا شہر کے قبرستانوں میں 1,024 آخری رسومات ہوئی۔ رواں سال کے آغاز سے لے کر 29 جولائی تک بارسلونا نے قبرستانوں میں مجموعی طور پر 8,620 افراد کی آخری رسومات ادا کی۔ رواں سال میں سب سے زیادہ اموات والا مہینہ جنوری تھا، جس میں 1,622 اموات ہوئی۔ بارسلونا میں فروری میں 1,353، مارچ میں 1,263 اور اپریل میں 1,131 میتوں کی آخری رسومات ادا کی گئی تھی۔ گزشتہ سال 2020 میں شہر کے قبرستانوں میں 17,191 جنازے ہوئے، جو 1,939 کی اسپین میں ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد ہے۔ گزشتہ سال 2020 کی پہلی ششماہی کے دوران بارسلونا میں 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور یہ کرونا کی وبا کے عروج کے دن تھے۔ کاتالونیا میں 5ویں لہر کے پیش نظر 16 جولائی سے عائد کردہ رات کے کرفیو میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے 4,556 خلاف ورزیوں پر جرمانے کیے ہیں، جن میں سے 2,892 نقل و حرکت کی پابندی کی خلاف ورزی پر، 597 ماسک نہ پہننے پر اور 282 عوامی مقامات پر الکحل کے استعمال پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ کاتالان شہر سان ویسینٹ دے کاسٹیت میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے ایک خاتون اور ایک مرد کی ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پولیس کو ایک گاڑی ملی جس میں ایک مرد کی لاش موجود تھی اور ایک 2 سال کا بچہ بھی تھا، اور عورت کی لاش گاڑی سے کچھ فاصلے پر موجود تھی اور گاڑی ایسی جگہ پر موجود تھی جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ پولیس نے بچے کو ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر اس کا دایاں بازو جلا ہوا ہے۔ پولیس ان دونوں ڈیڈ باڈیز کی ہلاکت کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ قتل بھی جینڈر وائلنس کا ایک کیس ہے اور امکان ہے کہ مرد نے عورت کو مار کر خودکشی کی اور گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ اسپین کے شہر اکارونیا میں ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے، جس نے کئی معمر خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کی زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کی عمریں 70 سال سے زائد تھی۔ دوران واردات ملزم خواتین کو دھمکاتا اور زخمی کرنے کا بھی مرتکب ہوا ہے۔ ملزم نے زیادتی کے 13 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جن میں سے جنسی زیادتی اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے کیسز بھی شامل ہیں۔ سوشل نیٹ ورک کے لیے ویڈیو وائرل کرنے کی خواہش بعض اوقات ویڈیو بنانے والے کی زندگی کو خطرے سے دوچار کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بارسلونا میں ہوا جب ایک نوجوان نے اپنی ٹیلی گرام اکاؤنٹ BCN لیجنڈ کے لیے چلتی میٹرو کے سامنے
कलोथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक छलांग लगा दी। स्पेन के जजीरे मायोर्का के शहर फ्लिनिच में पुलिस ग्वार्डिया सिविल ने एक बास्केटबॉल कोच को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि इसने 5 कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का इर्तिकाब किया है। कोच के खिलाफ तहकीकात का आगाज उस वक्त हुआ जब एक बच्चे ने कोच के खिलाफ रिपोर्ट की। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि कोच ने 5 नौउम्र बच्चों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। वफाकी जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक अदालतों की जानिब से हालिया कुछ अरसे में अफगान बाशिंदों को जर्मनी में रहने की इजाज़त देने की शरह में इजाफा देखा गया है। रवां बरस जनवरी ta मई सियासी पनाह की मुस्तरद दरखास्तों पर नजर खानी के लिए जर्मन अदालतों से रजू करने वाले 4212 अफगान बाशिंदों को जर्मनी में तहफ़्फ़ुज़ देने के हक में फैसला सामने आया है, जबकि 1009 दावों को रद्द किया गया है। इस तरह अफगान बाशिंदों के लिए मुस्तरद दरखास्तों पर जर्मन अदालतों से रिलीफ की शरह 76% बनती है। बताया गया है कि मजीद 2418 केसेस को यूरोपीय रियासतों के दरमियान मौजूदा डबलिन ज़वाबित के तहत हल किया गया है। में अमरीकी फौजी दस्तों के साथ काम करने वाले अफराद का पहला ग्रुप पनाह के लिए अमरीका पहुंच चुका है। एक खसूसी परवाज के जरिए 221 अफगान शहरियों बाशमूल 72 बच्चों को वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर जुमा की सुबह पहुंचाया गया। इनमें अक्सरियत अमरीकी दस्तों के साथ काम करने वाले मुतरजमीन थे, जिन्हें जान के खतरे के पेश नज़र अहले खाना के हमरा अमरीका मुंतकिल किया गया है। आने वाले दिनों में भी ऐसी कई और परवाज़ें मुतवक्को है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मशरकी बहरा रूम के टाइम जोन वाले ममालिक के लिए इंतबाह जारी किया है कि वहाँ कोरोना की लहर फैल सकती है। इस खित्ते में मराकज़ से पाकिस्तान के ममालिक आते हैं। मज़कूरा ममालिक को बाकी दुनिया के मुकाबले में सुस्त रफ्तार वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना वायरस के इंतहाई मोहलक किस्म के डेल्टा से शदीद खतरा लाहक है। खित्ते के ममालिक में ऐसे अफराद की तादाद सिर्फ 5% है जिन्हें कोरोना से बचाव के टीकों की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। कोरोना का इंतहाई मोहलक डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में नमूदार हुआ था। चंद ही माह में ये दुनिया के बेशतर खित्तों और मुल्कों में फैलता जा रहा है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। ताज़ा स्टडी से ये बात सामने आई है कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद को वैक्सीन लगने के बाद जब पाबंदियां नरम की जाती हैं और लोग मुनासिब फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने जैसे अवामल का ख्याल नहीं रखते, तो उस वक़्त वायरस की नई और तब्दील शुदा अक़साम के नमूदार होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर वो अक़साम जिनके खिलाफ वैक्सीन भी मौसर ना हो। साइंसदानों ने इस रिसर्च की बुनियाद पर मशवरा दिया है कि जब तक दुनिया की सारी आबादी को वैक्सीन के इंजेक्शन ना लग जाएँ, उस वक़्त तक हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद जारी रखना आवाम के मुफाद में होगा। यह तहकीक ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कराई है। अमेरिका से टोरंटो सफ़र करने वाले 2 मुसाफिरों को जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। कानून और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस दोनों मुसाफिरों पर $20,000 हजार जुर्माना आयद किया गया है। तुर्की के जनूबी हिस्से में लगने वाली जंगलाती आग अभी तक काबू से बाहर है। हुक्काम अब तक 4 अफराद हलाक और 180 से जायद के जख्मी होने की तस्दीक कर चुके हैं। सियाहत के लिए मारूफ तुर्क शहर अनातोलिया से मशरक की तरफ 4 मुख्तलिफ मकामात पर यह आग बुध की रात भड़की थी और फैलती ही चली गई। इसने पूरी जनूबी पट्टी को अपनी लपेट में ले लिया है। आग बुझाने वाले अमले के 4000 से ज्यादा एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि यह एक दानिस्ता कार्रवाई का नतीजा है। ओलंपिक खेलों के
मुंतजमीन ने कहा है कि टोक्यो में जारी मुकाबलों से जुड़े इन कोरोना इन्फेक्शन के 21 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह रवा माह जापान में ओलंपिक से जुड़े कोरोना इन्फेक्शन की तादाद 241 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक इन नए केसेस में कोई एथलीट शामिल नहीं है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और कमेंट के बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और दुनिया को कोरोना वायरस की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा नई खबरों नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।